অত্যাশ্চর্য বাস্তব ঘটনা, যেখানে একজন মুমূর্ষু গর্ভবতী নারী ও তার অনাগত শিশুকে আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার অলৌকিক এক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। জীবন রেখা হাসপাতালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অনন্য ইতিহাস রচনা করলো এক দল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। অত্যন্ত জটিল এবং সংকটজনক অবস্থায় থাকা এক গর্ভবতী মহিলার সফলভাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত নিউরোসার্জারি এবং একযোগে জরুরি সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার নজির গড়লেন তারা। হাসপাতালের কর্ণধার ডক্টর শান্তনু দাস জানান, সম্প্রতি এক গর্ভবতী মহিলাকে জীবন সংকটজনক মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগীর অবস্থা এতটাই সংকটজনক ছিল যে অবিলম্বে জটিল নিউরোসার্জারির প্রয়োজন হয়। আমাদের বহু বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দল তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় একই সঙ্গে দুটি জটিল অস্ত্রোপচার করার। চিকিৎসকদের অসাধারণ সমন্বয়ে এবং পরিশ্রমে সেই অপারেশন সফল হয়। নিউরোসার্জারির পাশাপাশি সিজারিয়ান অপারেশন সম্পন্ন করে একটি সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করে। বর্তমানে মা ও শিশু দুজনই স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। কোথায় বাড়ি? কুসুমুন্ডি। কি হয়েছিল? কল টিপতে গিয়ে পড়ে গেছিলাম। তারপর আর কোনো জ্ঞান ছিল না? না। তারপরে এখানে এসে কি দেখলেন? এখন কেমন লাগছে? এখন ভালো আছি। ডাক্তারবাবু, নার্সগুলো সবাই আমাকে ভালো চোখে চিকিৎসা করলো। চিকিৎসা করছে। বাচ্চা আমি দুজনে সুস্থ আছি। ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে? ছেলে হয়েছে আমার। কেমন লাগছে নিজের? ভালো। গত 31শে জুলাই একজন গর্ভবতী মহিলা, যার 19 বছর বয়স, উনি মাথায় চোট পেয়ে এখানে ভর্তি হন। ওনাকে খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আনা হয়। উনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলেন, ক্রিটিক্যাল ছিলেন কন্ডিশন, এবং তার গর্ভবতী বাচ্চা, সেই বাচ্চাও তখন রীতিমতো বেঁচে থাকার যুদ্ধের লড়াই করছিল গর্ভবতী মায়ের গর্ভে। তো সেই সময় আমাদের কাছে এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ একসাথে দুটো প্রাণকে রক্ষা করার একটা বড় একটা ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে। এটা দরকার ছিল অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, আমাদের নিউরোসার্জন, তারপরে গাইনোকোলজিস্ট, সবাই মিলে একটা টিম তৈরি করে তার চিকিৎসা করা। এটা একটা যে কোনো হাসপাতালের জন্য একটা খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ। তো আমরা সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম। গত 1 আগস্ট মাসে দুপুরবেলায় আমাদের অপারেশন শুরু হয়। শুরুতেই অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট এবং অজ্ঞান বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার জাহাঙ্গীর। উনি আমার বাদিকে বসে আছেন। উনি যে কোনো ধরনের বড় অপারেশনের সময় আমরা ওনার উপরই ভরসা করি সবচেয়ে বেশি। তো উনি যখন পেশেন্টকে অজ্ঞান করেন, একই অপারেশনের থিয়েটারে একই ছাদের নিচে প্রথমে ডাক্তার রাকেশ গোপ, গাইনোকোলজিস্ট, রায়গঞ্জেরই ভূমিপুত্র, উনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে সিজার অপারেশন সম্পন্ন করেন এবং শিশুটি পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। এরপরে শুরু হয় আমাদের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ। আমার ডান দিকে বসে আছেন ডাক্তার মনোহর শর্মা, উনি MCH নিউরোসার্জন, ইনি আমাদের হাসপাতালে রয়েছেন। এর আগেও উনি 1 ডজনের উপর অপারেশন জীবনরেখাতে করেছেন। এই গত 1 মাসে প্রত্যেকটি পেশেন্ট ভালো আছে। তো আজকে ওনার মতো ডাইনামিক সার্জন ছিল বলে আমরা এই কাজটি করতে পেরেছি, কারণ জিনিসটি ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। আপনারা জানেন যে গর্ভবতী অবস্থায় যে কোনো অপারেশন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়। তো বাচ্চার একবার অপারেশন হয়ে যাওয়ার পরে উনি নিউরোসার্জারি করেন, বা মায়ের ব্রেন থেকে রক্ত বের করা হয়, ICUতে শিফট হয়, তারপর ভেন্টিলেটর চলে, তারপরে ধীরে ধীরে পেশেন্ট উন্নতি লাভ করে। আমি বলবো এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুধু জয় নয়, এটা মানবিকতারও জয়। শুধু দক্ষতা থাকলে আর সুযোগ থাকলে এই ধরনের অপারেশন করা যায় না, সাথে আমাদের মানবিকতার প্রয়োজন। আমরা আবার প্রমাণ করলাম যে এই ধরনের জটিল অপারেশন শুধু মেট্রো শহরেই সম্ভব নয়, এটা জেলা শহরেও সম্ভব, যদি আমরা ভরসা রাখি নিজের উপর, যদি মানুষ ভরসা রাখে আমাদের উপর। এই যে মায়ের মুখের হাসি, সেটাই কিন্তু আমাদের জীবনরেখার প্রতিটি কর্মচারী, ডাক্তার, সিস্টার সবার একটা বড় পুরস্কার আজকের দিনে।
আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো রোগীর পরিবারকে যে তারা আমাদের উপর ভরসা করেছিলেন এত বড় একটা অপারেশনের জন্য। এছাড়া আমি ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবো জেলার সকল মানুষকে যে আপনারা গর্ব করতে পারেন, মাথা উঁচু করে বলতে পারেন আমার শহর কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। ভিন রাজ্যের সাথে তুলনা করলেও আমি বলতে পারি যে আমরা সব ধরনের কাজ করতে পারি। ভবিষ্যতে আরও বড় অপারেশন করে আমরা রায়গঞ্জকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারি। আমরা চাই সবাই আমার উপর ভরসা করুন, তাহলেই দেখবেন সব কিছু সম্ভব। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, MBBS MS डॉक्टर नेशनल बोर्ड न्यूरो सर्जन हूँ। हाल ही में जो ऑपरेशन किया है, जिस बारे में डॉक्टर शांतनु दास व्यक्त किया, क्या बोलेंगे इस बारे में? हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग केस था। एक यंग लेडी, प्रेग्नेंट लेडी अपने घर के कुछ कार्य करते समय चापाकल से पानी लेते समय उन्हें माथे में चोट लग गई और काफ़ी सीरियस चोट होने के कारण उनके माथे के अंदर में ब्लीडिंग हो गया और वह ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा था और उसके कारण उनके सर के अंदर में काफ़ी प्रेशर डेवलप हो रहा था। उसके कारण उन्हें हेडेक काफ़ी हो रहा था और वह बेहोशी की हालत तक पहुंचने के कगार में थी और वह गर्भवती भी थी। तो हम लोग के पास एक चैलेंज, एक केस था जिसमें कि माँ को और बच्चे को दोनों को बचाना था। तो हम लोग ने एक टीम गठित किया जिसमें कि न्यूरोसर्जन, एनेस्थीसिया एंड गायनेकोलॉजिस्ट टीम को हम लोग ने लिया और इस केस को पूरा स्टडी किया और यह स्टडी करने पे पाया गया कि बच्चे का सर्वाइवल किया जा सकता है यदि उसको सर्जरी करके पहले डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्जरी में कुछ ऐसे मेडिसिन सब भी यूज़ होते हैं जिससे कि बच्चों पे असर हो सकता था और बच्चे की जान जा सकती थी। तो बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन हम लोग ने लिया और बच्चे का सर्जरी करके उन्हें सेव कर लिया गया और पीडियाट्रिक के संरक्षक में दे दिया गया। तो अभी वो बच्चे ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ब्रेन का सर्जरी उसी सीटिंग में किया और सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और जो भी क्लॉट था ब्रेन के अंदर में उसे सक्सेसफुली निकाल लिया गया और पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया गया। पोस्ट ऑपरेटिवली ICU में हमने रखा, पेशेंट को स्टेबलाइज किया, पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर की और आज के डेट में पेशेंट अच्छा कर रही है और उनके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस स्टेबल है, सारी चीज़ ठीक है। दोनों ही सुस्त है? हाँ, दोनों बहुत अच्छे हैं, बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं। ये जो इंटरनल हेमरेज हुआ था, हाँ, ये भी एक एक्सीडेंट ही था। वो चापाकल से पानी लेते समय उन्हें सर में चोट लग गई और उसके कारण काफ़ी बड़ा ब्लीड उनके माथे में हो गया था। ये काफ़ी सीरियस चोट था, जा सकती थी। मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ये बच्चा जो कि 35 ईयर्स का था, इसमें ऐसे केस हम GA में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में। जो हमारे जितने भी ड्रग है जनरल एनेस्थीसिया का, इसमें बच्चों का डिप्रेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, कार्ड एक्टिविटी कम कर देगा, तो इसमें बच्चे में मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा था इसमें। तो इसलिए हम लोगों ने टीम वर्क करके हमने डिसाइड किया कि किसी तरह से पहले बच्चे को बचाया जाए, तो उसके बाद हम फिर ब्रेन सर्जरी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। दूसरी बात, जो डबल सर्जरी है इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन की बात है। तो हम लोगों ने टीम वर्क किया, तो पहले हमने GA दिया और बच्चे को पहले निकाला हमने, है ना। बच्चे निकालने के बाद जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमने ब्लॉक लगाया, तो उससे उसका पेन थोड़ा सबसाइड कर गया। उसके बाद हमने न्यूरो कंटिन्यू कराया, 3-4 घंटे न्यूरो की सर्जरी चली और उसमें मैंने ब्लॉक लगाया पीछे, जो हमारा ब्लॉक होता है ग्रेटर ओसिपिटल, लेसर ओसिपिटल, जागोमेटिको। तो उससे ये होगा कि डबल सर्जरी में पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचाने के लिए मैंने ब्लॉक लगाया और फिर कुछ ड्रग हमारे पास है जो फेंटेनिल, वो इन्फ्यूजन चलाया। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स सर्जरी होने के बाद पेशेंट को हमने GA से बाहर निकाला, है ना। वो सब बात कर रही थी पेशेंट, फिर उनको मैंने ICU में शिफ्ट कराया। कितने देर बाद होश आया? होश तो 4 घंटे के बाद हमने उसको होश में लेकर आ गया, फिर उसको ICU में शिफ्ट कराया और फिर अंडर क्रिटिकल कंडीशन में उसको हमने मॉनिटर किया। तो हमारे लिए बेसिकली चैलेंज ये था पेन कंट्रोल एंड सर्वाइवल, ये 2 चीज़। तो इससे हमने अच्छी तरह से मैनेज किया ICU में। तो ओवरऑल अभी पेशेंट का और बच्चे का कंडीशन सही है। और एनेस्थीसिया ऐसे जो है जनरली इनका GCS तो ठीक था लेने से पहले, 7-8 के राउंड था। तो इतना अगर GCS रहता है तो हमारा चांसेस है कि पेशेंट
वापस आ जाए, मतलब हम एनेस्थीसिया से बाहर निकाल पाएँ। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम सर्जरी करते हैं तो चांसेस कम होता है जिसको हम बेहोशी से बाहर निकाल पाएँ। तो पेशेंट को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि कम चांसेस है, हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, 2-4 दिन हम देखेंगे, अगर ठीक ठाक आए तो हम इसको वापस कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनाजपुर डिजिटल। নর্থ বেঙ্গলের সেরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জীবন রেখা, অভিজ্ঞ ডাক্তার, আধুনিক ল্যাব, 24x7 এমার্জেন্সি সার্ভিসেস, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিক্স, গ্যাস্ট্রো, দন্ত ও চোখের চিকিৎসা একসাথে, আইসিইউ, এনআইসিইউ এবং এনএবিএল অ্যাক্রেডিটেড প্যাথোলজি ল্যাব। জীবন রেখা হসপিটাল। আপনার জরুরি মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছবে ঠিক সময়েই। কল করুন 83730 66655।